Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, je vous ai expliqué qu'il faut vous enregistrer, vous inscrire sur le site de Campus France, de Campus A. Bien sûr, Tabal Campus France, mais c'est Campus A. Alors, je vous ai expliqué quelle est la différence entre Campus A, Campus France, la partie Lula. Donc, à la partie 2, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va voir le parcours académique, comment le remplir. Alors, parcours académique, alors c'est simple. Si vous êtes par exemple en L1, donc vous allez mettre votre bac, d'accord, votre bac et au moins les 4 années ou là les 3 années, si je veux dire, enfin les 3 années avant. Donc par exemple si vous allez faire L1, donc nous نحط لهم تاع الباك تاع deuxième année تاع SEM et تاع première SEM là lycée et تاع première année lycée. D'accord? Si vous allez faire L2, donc نحط لهم غير L1 تاعي les relevés de notes تاع L1 تاعي et le relevé de notes bien sûr مع le diplôme تاعو pour تاع الباك تاعي. Si vous êtes en L3, راح نحط L2 تاعي L1 تاعي et باك تاعي. كي نقول L1 معناتها لي رولفي دو نوت تاع ال S1 et S2 تاع ال L2, لي رولفي دو نوت تاع ال S1 et S2 تاع ال L1 et le relevé de note تاع الباك تاعي plus هذاك le diplôme هذاك. D'accord. Un autre truc, si les diplômes et les relevés de notes sont écrits en arabe, vous devez les traduire en français et les mettre les deux. Mettre le relevé de notes تاعكم en arabe et mettre le relevé de notes تاعكم en français. Et mettre le diplôme تاعكم en français et en arabe aussi. Si vous avez des formations que vous avez fait vous allez les mettre aussi. Si vous avez fait des formations, donc vous allez mettre les formations comme conformation, le nom تاعها, si vous avez un certificat ou pas, si vous avez un diplôme فيها. هذه هي. Alors, donc نشوفوا exactement. Donc un autre truc. Si vous êtes dans une année en cours, par exemple l'année L3 et مازال ما كملتش, مازال ما بديناش S2 par exemple, مازال ما كملتش, donc واش ندير؟ راح نحط لهم سيرتيفيكات دو سكولاريتي اللي تبين باللي راني اون كور, راني في هذيك لاني, مازال ما كملتش هذيك لاني, باسكو اذا كملتها دونك لازم تحط الرولفي نوت تاعكم تاع الاس اي اس 2. دون لو كا من ما كملتهاش نعطيلو سيرتيفيكا بيان سور سكاني ومحطوطه dans un fichier PDF bien et tout. Alors comment remplir? Par exemple on va ajouter. Alors l'iblet de la formation, c'est le nom de la formation تاعكم. Si vous êtes par exemple je sais pas, راح نكتب licence en énergétique par exemple. Moi j'ai une licence en énergétique, donc je vais mettre licence en énergétique. Si l'année تاعكم elle est en cours, نكتب له بلي elle est en cours. شوفوا كي نعبز en cours, voilà. Donc elle est en cours, معناتها مازال ما عنديش un diplôme, مازال ما عندي والو. D'accord. Et voilà, هنا نكتب le date début تاعي. Généralement c'est en septembre. Vous pouvez mettre n'importe quelle date de septembre تاعكم, وقتاش بديتو la formation هذيك ولا وقتاش بديتو القرايه هذيك L3 هذيك وقتاش بدات par exemple. Et date de fin, وقتاش كملتو les études تاعكم. Alors l'établissement اللي قريتو فيه واسمو et la ville تاع l'établissement هذيك. Par exemple l'université des sciences et de la technologie la ville Bebzouar, le pays Algérie. Le niveau, donc niveau c'est une classe préparatoire ou là c'est un bac ou donc comme c'est une licence donc on ندير licence ou la master ou la post-mat ou la doctorat ou la post-doctorat ou la autre. L'année de formation, donc combien d'années
par exemple licence donc c'est L3. إذا L1 راح نكتب L1. إذا L2 نكتب L2. إذا master 1 نكتب 4e année. Donc إذا الماستر master 1 par exemple نكتب 4e année, master 2 5e année. Le diplôme, donc quel diplôme? Licence en énergétique. Et l'année d'obtention. وقتاش جبته en 2021 وجبته en 2020 جبته en 2019 وقتاش جبت le diplôme تاعك هذا. Et هنا يقول لك préciser quelle bourse vous avez reçu le cas échéant. Donc si vous avez une bourse حاطين une bourse لهنا. انا نعاود نولي لكم اللي راهم ديجا معمرين. Donc si vous êtes par exemple en master 1, quand vous pouvez faire par exemple si vous êtes en master 1. D'accord, là vous êtes en master 2. Donc comme vous pouvez faire votre L1, votre L2, votre L3, votre master 1 et votre master 2 ou là je mets juste une licence بلي عندي une licence في l'année فلانية n'importe quelle année زعما par exemple une licence en 2020 وعندي un master en 2022 et donc voilà عندي une licence par exemple en 2020 et un master 2 جبته في 2022 par exemple ولا 2021 ولا enfin نعرف نحبط باش ما تقولوش واش هادي 2022 جبت الاخر. Par exemple عندي une licence en 2019 d'accord, master 2 en 2021 راح نكتب غير la licence و الماستر 2 نكتبهم هما لهنا هما اللي ناجوتيهم. après في هذاك زعما par exemple هادي c'est une licence donc كي ندخل فيها هنا في les documents هنا لي je vais mettre le relevé de note تاعي تاع L1, le relevé de note تاع L2, le relevé de note تاع L3 ونزيد لهم l'attestation provisoire de succès اللي هي le diplôme تاعكم تاع la licence en arabe et en français bien sûr. la فايس كاع qui sont en arabe لازم يترادواو لازم تكون عندهم traduction تاعهم en français et ديروا لهم تاني l'attestation de bonne conduite. En fait vous faites toujours dans chaque شغل وين تدخلوا هنا لتحت وين كاين دوكيومون vous allez mettre tout ce qui relie هذيك واش كتبتو الفوق زعما كتبتو une licence دونك واش لازم نحط لو relevé de note لازم نحط لي relevé de note لازم نحط l'attestation provisoire اللي هو الدبلوم لازم نحط l'attestation de bonne conduite شغل كاع واش عندي si j'ai des lettres de recommandation زين نحطهم علاش لا شغل زياده tout ce qui relie هذيك l'année اللي كتبتوها نتوما vous allez mettre les documents كاع تاعها كاع واش لازم. d'accord. Très bien. Si vous avez même le classement تاعكم par exemple juste une année ou عندكم le classement وين تكلاسيتو نتوما ماجور دو برومو نحط له تاني نحط له علاش le classement تاع l'année هذيك تاع L3 par exemple. donc إذا درتو قلت لكم إذا درتو direct une licence donc vous allez mettre لتحتها les relevés de notes تاع L1 تاع L2 le relevé de notes تاع L3 bien sûr S1 et S2. إذا كانوا en arabe يتترادوا s'il vous plaît. le diplôme تاعكم تاني يكون en arabe يتترادوا en français. je fais un traducteur agréé اللي عنده بلي بالكاشي اللي بكلش معترف به. quoi d'autre. alors si vous avez par exemple قريتو في un statut ولا تاني حطوها في les formations تاعكم إذا قريتو في كاش école تاني حطوا بلي قريت في ايكول فلانيه اي جي هاد لاتيستاسيون كي في كو راني قريت اللي تبين بلي راني قريت في هذيك ليكول. تاني اذا قريتو في كاش انستيتو كيف vous allez mettre les relevés de notes تاعكم لاتيستاسيون تاع هذيك لا فورماسيون تاعكم vous allez tout mettre كلش كاع واش قريتو حطوه. وعندكم en bas niveau de langue. donc à chaque fois vous pouvez faire ajouter donc ندزعما par exemple ajouter ونعمر واش من la langue نعرف نهضرها par exemple l'arabe ولا le français. إذا درت arabe donc niveau هنايا شوفوا اسكو دير débutant ولا intermédiaire ولا courant ولا langue maternelle. إذا l'arabe هذيك راك تزيد بها langue maternelle لغة الأم c'est ça langue maternelle donc نروح ندير langue maternelle
زدت بيها نعرف نهضرها ملي كنت صغيره. Si vous avez un diplôme ou un test, un type de test ou la diplôme في هذيك la langue هذيك، donc راح ندير انا comme c'est une langue maternelle donc ما نسحقش par exemple ما نسحقش ندير auto évaluation معناتها انا على بالي بروحي بلي هاد la langue نعرفها très très bien و قريتها très très bien. Dans le cas contraire يقول لك nombre de points obtenus تاع le test هذاك. Par exemple c'est ça, c'est simple. إذا عندكم إذا زعما ندير فرونسي داكور، إذا ندير فرونسي على وراهي فرونسي ندير فرونسي هنا سي با اون لونغ ماتيرنيل. شوفوا تبدلت لي يقول لي اسكو سي اون لونغ ماتيرنيل ولا اسكو vous avez A1 A2 B1 B2 ولا C1 C2. باش نتفاهموا A1 هي العيانه كاع و C2 هو الفور كاع. البي 2 راك شويه بي 1 راك شويه فابل، راك فابل شويه ان بو بلوس، راك فابل كاع. سي 2 راك فور، سي 1 راك صافا راك با مال راك هايل كاع. دونك كومون سافوار هادوما سي vous êtes en A1 A2 A3 تقدر دير زعما باغ اكزومبل طرش برك دير بي 2 ودير لهم اوتو ايفالواسيون معناتها انا راني ايفالويت روحي بلي راني ندور في البي 2 بلي الفرونسي تاعي يدور في البي 2 باغ اكزومبل. بصح كيفاش تعرف exactement كيفاش؟ vous devez passer un test TCF. donc تروحوا لو سيت TCF نوري لكم كي ندير لوطر فيديو على الكامبوس فرانس نوري لكم كيفاش ديروا تنسكريو في TCF. donc ديروا لي انسكريبسيون تاعكم في TCF ابري تبدا تشوف سي صح لك un rendez-vous voilà باش تجوز لو تيست تاعك. دونك يعطيوك لو تيست تاعك لو رونديفو تاعو تروح تجوزو. si c'est un test SO لا كاين وكاين. donc si vous avez fait un test SO donc تعتمتم كاش يقولوا فوالا تعتمتم يعطيكم الريزولطا تاعكم. dans le cas وين جوزتو فيرسيون بابي هذا احنا نهضر على هادشي كاع في كامبوس فرانس. لا فيديو اللي حد تجي ان شاء الله على الكامبوس فرانس وحدها. هنا رانا نهضروا على الكامبوس مي كومام نهضر لكم على باسكو تسحقوا التيست تي سي اف il est obligatoire. si vous n'êtes pas un pays اللي يهضروا فرونسي et tout c'est il est obligatoire. قلت لكم فوالا تروحوا للرونديفو تاعكم. دونك اذا جوزتو فيرسيون بابي ماهمش رايحين يعطيلكم لي ريزولطا تاع تمتم مي كون رايحين تستناو واحد 3 سيمين. vous allez attendre 3 سيمين باش يعطيلكم votre test donc votre résultat. alors زعما résultat جاك B2 donc راح ندير B2 après واش من تيست. دونك اذا اسكو جوز TCF ولا TEF ولا DELF ولا DALF ولا dispense. دونك زعما ندير TCF. اسكو TCF اللي جوزتو راهو اون كور دوبتونسيون. اذا كانوا اون كور دوبتونسيون تحط لهم لا كونفوكاسيون اللي خلصتو بها. دونك لا كونفوكاسيون اللي فوالا اللي كي خلصتو عطاوها لكم بعثوها لكم سور ميل واللي قدرتو تدخلوا بها ثاني باش تجوزوا. سي لا ميم شغل غير تخلص منها يعطي لك هذيك يبعث لك في الميل هذيك لا كونفوكاسيون. هذيك لا كونفوكاسيون تمبريميها باش تدخل تجوز في التيست تي سي اف تاعك. دونك si elle est en cours d'obtention نعطيلهم convocation تاعها فوالا راني خلصت وراني جوزت وراني نستنى في الريزولطا. dans le cas وين عطاوني ديجا ريزولطا ما نلعبوش على en cours d'obtention راح directement nombre de points obtenus. nombre de points obtenus مكتوب في هذيك لا فeuille تاع لي ريزولطا. دونك يكتب لك nombre de points si vous avez 600 200 300 312 300 612 راح نكتب لهم لهنايا زعما باغ اكزومبل 612 راح نكتب 612 مي 612 راني ندور في ال سي 2. alors nombre de points راح نكتبوا لهنا et l'année d'obtention وقتاش جوزت هاد تي سي اف وقتاش عطاوني لو ريزولطا. دونك عطاوني الريزولطا باغ اكزومبل في 2021 نحط لهم 2021. ok alors et bien sûr comme هنا comme document je vais choisir la soit convocation إذا كانت toujours en cours d'obtention كما قلت لكم
ولا نعطيلهم لو ريزولتا تاعي سكاني sur un fichier PDF toujours ندير شوازير ونروح نحطه لهم هنايا. anglais كيف si vous parlez anglais شويه ولا كيف تقولوا anglais هنا وتقولوا واش النيفو تاعك اسكو ديبوتون ولا انترميديير ولا كورون ولا لونغ ماتيرنيل. ملي كنت صغير كتهضر انجلي depuis ton jeune âge ou tu parles anglais هكذا couramment. Donc هذه c'était pour le parcours académique. J'espère que vous فهمتوا شويه. Si vous avez des questions bien sûr خلوا des commentaires. Et pour la suite, pour le parcours professionnel, je préfère le laisser dans une autre vidéo. Je me dis la vidéo trop longue. Je vous laisse à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien et au revoir.